ko bu yewtugol seeɗa ko hombo woni mes bari parce que buy landoto ɗum ɗon tigiti yon buy anda ko honno ko min woni hombo ko honto woni ko amen ko henno addi yo min naatu e affaire politique bon ko honno mi warri ha mi wawi no nadde e affaire politique on parce que haray ɗum ɗon mi sikki kadi c'est très important haray ɓen anda on ti explique seeɗa parce que no moƴƴi kadi bon non surtout jeunesse on andugol tigi on bon piiji ɗin fou haray naya ya miijo haray tigi on bon no metti fi ma ɗum wawata waɗude ha hande quoi bon haray mes bari ko jibinande mamum ko ɓeynata ɗon on pooredaka ɓuriya inde misida men nden ɗon mi hatta e wona ɗum mi ala wolde inde misida men nden tigi bon haray tigi on mi wola ɗum ɓuriya pooredaka ko ɗon woni on iwdiol tigi bon on tigi iwno ɗon ari honno mamum woni ɗon seeɗa ari woni Conakry bon honno woni ɗon seeɗa iwi ɗon ari leyɗe Porto bon ko honno noon mi warri ha mi wawi arde leyɗe Porto haray tigi on wano fewda ko amen menen ko miside amen fewda amen hari l'école ala haray tigi on ko janngol aɓɓura noon ko ɗum ɗon woni l'école ji ɗi voilà l'école français ma ɗo ɗuma ɗin ɗo fof si baɗin piiji fof ɗum ne ɓaali ko ari on sayna sayi amen hari ɗum ɗon ala ko ɗum waɗi on ti janngano français ko men bon mbay iwi on no mamum ari Conakry bon golle mum hari ko sirugol paɗe on ti ko ɗum fuɗɗori sirugol paɗe ha heɓi ɗon mbukoye seeɗa fuɗɗi siyogol Madina sooda coñci yeeyita bon warri noon ko quartier ha heɓi moyen seeɗa après so ɗaɓɓi place Madina bon soodi mon waɗi tabal Madina yeeyi ɗon kadi heɓi chance bon monno heɓi mbuuɗi moƴƴa et puis fuɗɗi voyage ude Sierra Leone on sayna yaha Sierra Leone addoya piiji bon wonno lagine bon honno ɗumanno seeɗa on ti kadi heɓi chance heɓi mbuuɗi moƴƴa e mum après on sayna on ti jogi yalti par ce que no woodi onno génération amen on no andi honno paɗe goo no arayno hay ko occasion je no inne honno fila ɗum ko menen atti addude ɗum ɗon Conakry menen atti adde ɗum min addayno min jonnira jeunesse on fof ko ɓen ɗon marché mondial bon consayna ko ɗon min heɓay min heɓuno mbuuɗi moƴƴa bon on ti on sayna ɗaɓɓi visa on sayna on ti ari leyɗe Porto kono on ti arayno leyɗe Porto tawno hay on sayna wawata windude hay inde mum e français ma ɗum windi o inde onno o bindi Porto on bon haray komi jangi comme fof komi andi comme fof komi wawi comme fof haray ko Suisse ɗo on tigi ekkiti oɗo on ti ekkiti windugol ABCD ekkiti piiji ɗin fof haray tigi on ha ɗumanni par ce que ko ɗum no hollay impossible no wawa wonde possible voilà haray tigi on bon hari ɗum bon ko henɗum kadi waɗi yomi yonti naato e affaire politique on bon ko parce que honno organisation ji ɓaleɓe wonɓe ɓen honno Suisse ɗo fof hari tigi on no woodi piiji ko tawata min no dérange de lam tawata ɓe suusata wowlude fiimum par ce que ɓaleɓe hari no discriminer ɗo haray tigi on siko fi ɗaɓɓugol honno golle ma ɗum tigi on fi honno harati fi tum ɓay haray no woodi ɓaleɓe buy no kadi fof ke on ti reconise yeeyay ɓe drogue hara si ɓaleeɓe si ɓe haynikema ɓe anda si ko a yeeyowo drogue ma sa na yeeyowo drogue automatiquement ɓe aray ɓe ɗeɗɗa on tigi bon woɓɓe ɗum si ɓe ɗeɗɗama bon no wona ton lebbi ha ɓe wawata ha yeɓɓitade goɗɗo woɓɓe goo ɓe piyaɓe ɓe itta ƴiƴe maɓɓe bon fi tum hara tigi on no woodi woɓɓe goo waɗayɓe si faɗi piiɗi bon min noon mi on ɗum ɗon mettilam mi différent association ji mi yewta min na ko honno warraten fi combatugol fi o koko ɓe woni honno ɗumanna no ɓe woni noon traitirde ɓaleɓe ɓen ko honno accirta min ni tigi on ko honno ɗuman kono kala ɓaleɓe ɓen kala no hulire suusta hakkude men kala no wawi yewtere hakkude men kala no suusi kono si yani hakkude men enen e Porto ɓen kala ko fankugol ingol ɓe no ɓuuri enne doole e ko ni e ni bon surtout noon jannguɓe men ɓen ay bon après bon noon no ɓeyga minimum ɗa tigi on tino faala ɗum ɗo combatde ɗum ɗo no accira kono ɓay on tigi jangga bon wawata ɗumannade wani won non honno ɗumanno yonno ekkito haala kan sa wawi haala kan a jangi ɗum haray a waway honno changude ko falɗa kon changude
on sayna ni on sayna on ti fuɗɗi jangude haala kan ekkiti haala kam bon wawi windude ɗi on wolay haala kam après on tigi fuɗɗi engasade e différentes organisations ji bon on sayna interne bon piiji ko tata ko min wata wolude gore ɓamɓe mi explique ana ɓe après on no kamɓe kañum kadi ko on ko goreɓe maɓɓe ɓen ma ko parti ji bon ɓe essaya interne appliquegol bon on komi woni ɓe koye yewtude bon après ɗum ɗon bon min tigi ɓay on ti wawi haala kam wawi windude wawi jangude après on ti tigi fuɗɗi e engasi fuɗɗi ɗumannade min ne hande par ce que ko watta fo harayɗa mari priorité min priorité am on d' abord ko honno mi faala accinde police ɓen ko arata kon tawama an e goreɓe ma ɓay harayɗa ɓawli antum ɓe landoma kaydi e yeeso ɓen ɗon fof hara ɓamɗo ɓen ɗon fof maɗum ɓe ara ɓe ƴettama ɗum yeeso ɓen ɗon fof ɓe hersine ɓe naɓe maɗum ɓe fotta e ma hiɗa wondi e ɓeyguma ma ɗon e kele ma ɓe ara ɓe ɗon ɓe ƴette antum ɓe hersina yeeso kele ma ɗon no ɓe ɗumanno min ɗum ɗon min ko ɗum ɗon mi faala accinde après jonno ɓe wati inni ko a ɗum ɗon noon siɗa faala wadde on combat ɗo a guera hanno fewno ko honno il faut que d' abord wonno guera gerte ɓen fof d' abord ha wonno henduɗa taw kaydi leydi ndin ɗum ɗon noon kadi ɗa andi sa waɗi piiji bétise ɗono toon ɗum haray tigi tigi on hay hendoyɗa ɗuma ɗum piiji on taw ha tawwode par ce que a waɗa e ɗum média on waɗa e recherche si ɓe yi passé ma on ko tuuri ɗum haray tigi tigi on ko ɗuma après on tigi ɗo continue bon honno ɗumande ekkitagol haala kam e janngol et puis engagé e différentes organisations ɓay woni mi hendoy ko nationalité après mi décidi min tigi joni mi engage to politique on sayna mi woni membre parti socialiste on après on tigi bon piiji buy janngori nder ton ko honno piiji ɗumannorte ko honno yewtirte ko honno ko honto sa yewtay ko ha honto yahata ko honto woni ligne rouge on ko bon ko voilà ko woni droit ma on ko woni devoir ma on ko woni on loi ji ɗin on tigeri andi ɗum ɗon d' abord ɓaymi ande ɗum ɗon on sayna mi décidi min ni à partir de ɗo miɗo faala combatude police ɓen ko ɓe woni kon wonno wadde discrimination raciale après min ni à partir de hande kala police jo on contrôle ɗo lan si tawi hara o waɗal no duwira noon tigi tigi on hara heɓi ɗi probléme yam après bon noon no haɗi ɗum ko Zurich mi wonno mi ɓay mi wi Zurich mi ari Berne ko ɓen toon ɓe wonno ɗo ni après yimɓe ini lan a Berne ɗo noon police ɓe piyay honno ɓe onno si ɓe hayni ka maɓɓe a ɓaleejo tigi tigi on bon honno haɗa tigi tigi on sonno si ɓe onno surtout sa ɓorni conci koko ɓen conci hip hop ɗum haray tigi tigi on aray ɗaɓɓitiɓe haray bon honno ɓe ɗumannoto ay bon min kay noon spécial min ok hande kadi ko honno mi ɗumanota ko conci simple mi ɗumanota ko conci hip hop mi ɓornoto par ce que miɗo andi miɗo laaɓi boyi gogo komi aadan leydi ɗiɗaɓen mum komiɗo gollude miɗo yoɓde impôt wak citoyen ɓe ɓen fof minni ala fus komi hulaɓe watalan imposande ko conci hendu mi ɓornoto ayi après bon on ñande go miɗo iwde golle bon tigi tigi on bon ko honno ko gar Berne ɗo après police ɓen ɓe honno policier ɓortiɓe ɗiɗo ɓe honno ɓe wubbi ɓe dogi ɓe ari on sayna ɓe on mi tum goɗɗo faala inude ɗeɗɗaylam on sayna mi tappimo jungo ngol ni on sayna o ɗuman ni on sayna o e kadi ɗuman ni min kadi mi biddimo on sayna o liggina ganni après on sayna ɓe artoyi on sayna o yalti carte police ɗuman woni police min ni voilà min ni après min ni a waɗa golle maɗe duwira noon min mi anda jusqu'à police tawna na police on sayna woni o woni ɓeni o bo mi dartuke police waɗirni wattiri min dartaki de nanno haari ko a police alandi kalan ko police mi jonnima kayde andi on sayna ɓeni o awa ɓe yaada ko ɗuma ɓe haɓɓi on tigi on sayna min min yaadi ko police après ɓe windi ko ɓe faala kon ɓe inni tigi tigi on a waɗi hunde kaari a dartike police ɓen ko ni e ni ɓe windi ha ɓe gayni ɓe inni yomi jomi signe par ce que miɗo andi droit an o minni mi signata ɗum ɗo minni pourquoi mi signanta si waɗe penal ko windi ɗon ɗo ɓeni o min komi fenowo min ko fenade windo koko windo ɗo fof nami wowɗi e pikati hew landaki o windi ko faal ɗon kon konno windo wata signir ɗum ɗo après ɓeni o déjà o honno tigi tigi on gore o ɓeni déjà o ko ña o consomme ɗo doroko ni on sana ɓe ƴetti lamɓe yo ɓenni yomi ƴettu coofe an ɗen ɓe ƴetti coofe an ɗen ɓe yeehi ɓe waɗi test ɓenni o ko positif o min miɗo ñammiɗo consomme ko ɓenta kon cocaine
après bon min kadi ɓayme ɓe signe ni sali min ni tigi tigi on konetelam ko honno loi on no inni si tawi ha on no hina a d'accord ko windi ko nder ton hina force ya signe ɓe watama obligé de ya signe mais loi non signe de placement o si ɓe signe placement o après ɓe naɓi ko procureur après tigi tigi on honno ɓe haalnay procureur on ko an sali tigi signude après min y a pas de souci on savait on s'en a baissé on ɓe ñoo ok y a pas de souci ɓe signe ɓe hakkitilam ɗum mi kadi min mi ɗo direct mi yehi ko onno ko ɗon ko labtani mi ƴetti cofande mi jonni docteur on waɗi analyse on ko labor parce que on sa consomme ko kay haray minimum 3 jours haray ɗum ɗon no ko ƴiƴamma e ko coofema ayi bon après ça veut dire maximum ko leer goto hakkude test mo ɓe waɗi on e test mo min mi waɗi on yeyi on ko labtani par ce que test on ko labtani no woni valable ɓuri o test fenade to sokoy ko watta ɗo woni après test mo mi waɗi on tawi ko négatif ɓe inni consomme a fus ko miɗo laaɓi poyi kamɓe contrôle no test mo ɓe waɗi on ɓe inni o min miɗo consomme test on faami après on no min kadi mi inni ƴetti o résultat ɗon mi windi ɓe explique kaji ɗi no feƴƴiri noon mi ƴetti ka on direct mi portani ɓe plainte ko procureur on parce que normalement buy sa porta e plainte koye a yawtaw voilà normalement sa porta e plainte haray koye a yaw ko police yi ɓen on no waɗa explique ɓe windane ko ɗumaniɗo après portanami plainte ma portanama farfalɗa o portande plainte kono si tawi haɗa ko ange e police yi ɓen ma ɗum e cadre ɓe mari ɗi probléme au lieu yawde ko police porta plainte ɗa mari droit kadi portugol plainte direct ko procureur on mi portaniɓe direct plainte ko procureur on ɗo e dossier ji maɓɓe ɗi hewti ko procureur tawi min déjà plainte on hewti ko procureur après ɓe nda procureur on ndaari kaydi ɗiɗin ndaari joni awa joni test ji ɗiɗi no woodi test ko tatara ko labor on ko docteur on waɗi ɗum ɗon no indi ko négatif test mo police on waɗi on ɓe inni ɗum ɗon ko positif joni woni honno yewtere contre yewtere mais nder ɗum ɗo kañum kadi ko honɗum woni valable ça veut dire docteur ɓe ɓen fenata par ce que nami docteur ɓe police ɓen ɓeyni o ko honno ɗum ɗo wawata wonirde labor on inna ɗum ɗo ko honno ko négatif onon on inni tigi tigi on ka honno himo consoli ɗum honɗum ɗo wawata ɗumannoraɗo ɓeyni o on sana min ɓe ko wowtuɓe waɗugol sifaji piiji par ce que ɓaleɓe buy haala nilan ko ɗum woni golle maɓɓe toñugol yimɓe ɓen ƴetta onno fabrique fenade koola e maɓɓe inna tigi tigi on kaari min consomme hunde kaari ko ni e ni min ɗum ɗo déjà ko bon prévenu min ndaare déjà ɓe ndaari kadi ɓe waɗi recherche ɓe ndaari passé an on fof ɓe tawi oɗo ko wonno ko ɓiraɗan no laaɓi poye ila ari ɗo ala jokka ko boni no golluɗe no yoɓude impôt ji mum ɗin hina criminel hina brutal ala fus ko ko waɗi ila o naati e leydi ɗi après honno ɓe jeesi tigi tigi on ɓeni tigi tigi on ɓen police ɓe ɗon ɓe ɓorta e ɓe teniɓe après ɓen ɗon ɓe ɓorta teni maɓɓe on ɓe perdi golle maɓɓe ɗen sabu an e ɓi ɗum scandalisa média on partout winda après ila on sayna berne komi woni ɗo ɓe acciti yiwgol ɗum ɓalejo ni ɗum ɓe honno ɓe wubba ɓe nanguiramo wa ñaarire ɗum makko wa ko ɗum haray tigi tigi on bon si goɗɗo naata e pole politique on haray ɗa mari objectif ila ko ɗum ɗon kadi waɗi ɓaleɓe buy suusi wowlugol ɓaleɓe buy suusi ekkitagol ɗon naatugol e affaire politique on après ɗum ɗon ɓay ɗum ɓaɗon après mi lancé politique on mi woni candidat pasara mi woni élu kadi ko saare berɗo bon haray tigi tigi on kadi andi kadi discrimination haray kadi no woodi partout bon mi explique na on ɗo kadi ka bon goɗɗo goo andi ko men 1500 personnes wonno candidat fi julle on fi 96 bon min noon miɗo tawa e nder on 80 personnes ça veut dire honno 1420 personnes honno ɗuman naati heɓaali min miɗo tawa e ɓen ɗon bon goɗɗo goo kadi momin wondi ko nder ensemble ton après o faala wawde wasi o mokotolam asre o inni o
non metti ko tawata ko hara ko hoɓɓe ɓen joni arata desidana en inna en ko henni watten ko leydi men ɗo ɗum ɗo vraiment ɗum ɗo non ɗo noon ko yawre bon mi yakki o yewti ha o gayni après min kadi mi immoyi mi yahi ko podium on sayna mi on mi salmini fof min on jarama madame monsieur ara miɗo yetton fof miɗo lando sanaramo ara vraiment miɗo wetti ko tawata kon haray mi onno miɗo tawa e honno wonɓe meilleur berɗo mi tawama on desida en ko waɗata kon ko capital berɗo haray miɗo inni ɗum ɗo miɗo welti et puis kadi simi daari ɗo nder simi daari nderga mi taway tigi tigi on honno multiculturel on ɗum ɗon existi joni ɗum ɗo woni réalité ko berɗo haray vraiment tele on koyen ɗon miɗo welti moƴƴa kono noon mi nani woɓɓe goo no yewta nder ɗo par ce que mi anda noon kombo yewti par ce que hay miɗo réfisude mi yiiɗo nani goɗɗo no ina ɗo wono metti ko tawata joni ko hoɓɓe ɓen desidantaɓe piiji gono nder ton quoi eyi bon haray tigi tigi on est ce que d' abord onon on yii koɗo nder ga min o mi laɓɓigite nano e ñaama min mi yaali koɗo hay goto nder ga par ce que déjà miɗo andi koɗo mara droit wongol hay candidat fi laamagol honno ɗo na noon fere laamo honno berɗo min on mi laɓɓigite partout mi yaali koɗo hay goto nder ga bon haray noon tigi tigi on wonno si tawi noon hara ko ɓay haray no woɗɗo multiculturel on joni woni réalité ɗo no woodi hara la même couleur hara skara ko on sens ɗon wonɓe ɓen wowde woni wowlude haray tigi tigi on koyeɓe andu ɗo ɗum ɗon multiculture on ko réalité haray na forcé tigi tigi on yoɓe woni ko nder ensemble ɗo et puis kadi min on haray nomi yiiri noon ɗeɗo haray déjà ɓe perdi réalité maɓɓe o ɓay noon haray tigi tigi on ɓe perdi réalité on hiɓe duwa a yawde ko ɓe tawa ɓen hakkille mum no ɓuyti ko yahata ton ɓe ñawdoyo ɓe si ɓe ñawdike ɓe artay ko ensemble ɗo après ɓe anda tigi tigi on honno koɗo mara droit laamagol honno saare men ɗo nder ɗo ko yimɓe leydi tu woni nderga haray noon mo tawi noon hara tigi tigi on ɓay haray couleur ji ɗin joni fuɗɗi seeɗanno sertude ko nder ensemble ka taway ɗum ɗon metti ɗum o no woodi hoɓɓe kadi iwɓe ko iwɓe no woodi iwɓe nokkulleji ko ari ko me en Suisse ɗo bon kamɓe kadi haray na force ɓe woni ko me en Suisse ɗo haray ɓe waawi honno kamɓe kadi déménage de ɗum na interdit accitugol leydi ndin na forcé yoɓe wuur Suisse ɗo par ce que il faut que kamɓe kadi ɓe ekkito ɓe accepta réalité on par ce que ɗum ɗo joni woni réalité ko nder leydi ɗo mono yiɗi mono añi mono jaɓi mono sali meɗen ko nder leydi ɗo et puis min wonay ɗo koko amen goɗɗo watamen inde tigi tigi on min tawaka e nder ɓe yimɓe leydi ɗo par ce que haray no gasa ɓayma haray d'origine amen on hina ɗo est ce qu'on fami bon o andi ko ɓenta kon kadi en politique on sa faala on no piirde goɗɗo ko mooji par ce que Suisse ɗo kamɓe sa piirda e goɗɗo koko mooji piiro ton yaha kadi ha ko binde ligne rouge ala jaɓa naatde e ligne rouge o enen noon ɓale ɓen en général ko ɓuri kon si goɗɗo on mettinanima automatiquement ko ya yennumo ma ɗum inna ma tappama ɗon haɗa automatiquement a bonni doleji maji fof turo e lummino fof ko gotum mais ko moji ɗin serɗi a wandi o falamalan attaqude min kadi mi ari mi lootimo moƴƴa et puis yimɓe ɓen fof kellanilam par ce que ko hakkille min kadi mi jaabohim après ɓay mi gayni yewtuye foppo kelli on sena sa yimo ɓa noon o wojji ɓuuri ko ɗumanino mone tum o tawi ala tous ko yewta quoi ila on sayna ha ɗo ni bon wonno goto suusali attaque ɗo ɗon tigi télé on poyen ɗo haray bon tigi tigi min dum ɓay ɓuuri haray anda o histoire ɗo noon kadi no windi ko journal ji bon miɗo wowli kadi e télévision ji kono ɓay haray onno ɓay onno ndaaray ɓe on tigi ɓen ɗo bon e pular on ɓuuri haray anda min yomi explique o kaɗo seeɗa no gasa kadi woɓɓe goo kañum kadi heɓay ɗo idée hoy goo bon en cas par ce que ɓe heeɓi si faɗi discrimination ji ɓe anda no ɓe jaaborta ayi
parce que buy nanay tigi tigi haray be jogi hono nationalité nden leydi don kono baybe ma wayna a ko do ma ko di ko harabe susata tuman nagol bien sûr en der ida andi ko akodo mais naya acceptambe vraiment be marginaliser ko honno ko inna la don hida jeya ay sa yewta inna ko inu enen parce que déjà jona jetti nationalité ay na inu ono sa inni ono haraya amna valoriser be horema a jonni be dole horema si te harade man ni sa inni enen dum haray toujours do a hollibe ko enen non so yidi do wani on jetti on sali ko enen oui bon si mi do kadi mi ala on ko on ko affaire golle kadi quoi nyande ko non almanjo bon warano on warano horejo ko mi gollata don tay non wari don tay ko min on ko min woni chef de team on balejo tay dum on velam espanval bon kono o eviti kanko ko étranger min ko mi adel ley bon journal jo après on journal dom publication ari ko tuma don be windi don fi zembe pale be on zembe pale be no jetti bato no ala Europe do ni o fukki on mokagol don o fala natirde don on yawo on tigi quoi on sena ni wo bon on Europe lanni on mo ko en joni ngala place ko Europe do yimbe no ala tun no jetta bato no duman ni no bayani le utti ba teden ni kala no wawi man naade on sena minni on sena min kay duman bay mi andi ko min o faala bari daade minni way bien sûr yimbe no arde mo ya menen yimbe le do ndo déjà no satte ame ki hendu parce que étranger be no arde jatta men de on golle amen de ay parce que ben wono be do wono be ara be do arda bato e ma ko ni lando asi be foko ko duma ko wonbe dabbude on situation mais étranger bu be bonde ko be arda be BM je munden e Mercedes je munden ala jatta men golle den parce que bon on tigi on menen suisembe men wona ko suudu men on kambe be ara be jatta men golle be golla on sena on dayna ay morawne ayo ko kanko nzefa on ngande ni proko mo mi jabali yawde ko hakuli ni ruus parce que ko fanno ko discrimination e arbe do kesum min kay non bay mi buri mo dole ko mi aada ley kanko étranger ko almanjo mi ko mi suisenjo min kay mi holli mo wadi mo même discrimination tawata o wawata wolde fus parce que min kay mi buri mo dole après ko ndam ko hen pen wadiya woldum do ni ayeti menen do be menen suisse do on liberté d'expression existe nana non ko mo ngalno ko menen do liberté d'expression existe mais ene d'abord encore ben wadiya yon ya wol ko pour mani pour parce que bay ne windi ko journal ni wala mi kay parce que mi do existe bon on étranger be surtout on communiquer bien wara jatta men golle ay o moni ha onda yo tay wala ko man do ala ko yara ko andi o no tappi be da min kay tappi mo onda yo tay o ala fusko e parce que si me yey hore jo makko hore jo amen on men fo o perde golle makko dem parce que holli on discrimination of holli racisme yaga ay bon mi e makko on kay ben men calmi donc il a enseignant bon tele on domaine on jabali arde ay bon ko beeri tango to yimbe ben hala si badi pigi an ka piyo gon ton si wadi ala ko yon tigi honno ko ya geru pira on tigi hakkile den pira on tigi yewtere den repondiramo tigi yon kankan no andira tigi on dum do mettima kala ko ajonnani mo occasion no wawira basa de loi o sonje hala mi no piyo mi aru mi jonna honno kum o petit histoire do bon ara titi yon ara mi do yetta on fo mi do lando sanala e mom kala abonné do ko Mesbari officiel e ko Fouta TV ara no ande do non do ko yewtu peydire hakkille janga mi janga e ma anda kon wala bon no wodi piyo go ko tawata da andi no wodi piyo ara anda no wodi piyo ko mimmi andi honno hara angida honno anda kala men ko yo wallito yen ko wawi kon wala so yi mi windi do Mesbari pullo Suisse ko watta mi wen joni watta pullo
ko fi yo yimbe ben andu do awa fulbe kadi no wodi e der suisi do kadi hay stay hara onno tigi on no wodi fulbe wana be discriminate no kugo pays ko onno minde zamu landi kala ko wonirda a onno a haali pula andinti yimbe ben ankadi tigi on ko onno yonno ko pullo do awa dum kanyum kadi ɓurtay ɗum jippintinay kadi o discrimination ji ko ɓe woni wadde e ore fulo ɗen ɗo ni bon e nder aduna o aray on ko honno ko point de vue an noon quoi aray ko ɗum watta dow simi watta ɗum ɗon yeeso aray na do wasta hala ko goɗɗum go quoi ok aray mbiɗo yetta on fu mbiɗo lando sanaɗa e moon aray nakkiti on jarama respect